Tengwe jitukufu. Salamu alaikum. Hamaka malada riunjuliana harmweshi wanza jitukufu linu rambe ezendonai rambe zirisikitishao rambe ezirihozao rijabanu leo hamade heliza hambwa hasibabu ezijirio harmwesha isi washakomorisha maori rijabanu hamade helizijuao rijeri risikiti rijeri rohetsos rijeri shemeze rambe ukaya garitabihao na garitabihao hezi hundrao wananyasi walio maore ikao rajuzi rajana raleo watolwao makazini hao waulwa wao wana hao wafungwao watina hata sharia shtoka yote. Doke zihundrao wananyasi wa maore wananyasi walio maore zinuti za leo juzi jana leo haina wakati hawaili ongetongo huwa daraja zinu ngasumutizambe zinu zipangwa zinu ngazipangwao ne Mfaransa zinu ngazipangwao ne Mfaransa gamsubutina beukaya zinu hasibabu ya hedaula ya Faransa. Que la France assume les déboires de sa politique à Mayotte et ses responsabilités devant ses exactions et ses crimes, afin d'éviter ce qui s'est passé au Rwanda sous ses yeux il y a de cela 24 ans. Wanur javan donc sokaya rilani Mfaransa bahi na urema Mfaransa bahi shabanu shihozao de daula ya Komoro au kayaba kartina madhamana daula ya Komori neze serikali zabira neza leo au kayaranzira renga uhuru mduka tsura mbuwa isho ranzao harmai suje ya he cheisi wa shamaure shi mduka tujua hata banu garanzao rene dahubi ino aibu ekado tu hamba mayote komorienne izo sonti pia sushi danga bopanova la getogore chenesi za kaya mayote komorienne jo tindizo tsao ba sido tsokaya makalima ba shangaranzao zitendwa izo dizoko kartushi dararambua au kaya kabati strategie nationale buka tujua hata banu ihorava usoda hulu tidabo bahi shabanu gabozisikitisha ho ndo kaya karendo hanzarangali banu hata ila journée maore ya helo 12 novembre yo ipuanfu nonda ho awe serikali wao ndo atsoipuaze mfu au kaya hata uhudhuria arimwa célébration ya journée maore au palais du peuple kwa tito subuti wa hajabo inua aibu shaye karendo hanzarione ikado tsoja kwa tuja upale shaika leo ebalozi Mfaransa ambangu paro madhamana wa serikali arimwa cocktail arimwa residentiae kujona heni dhamana mkomori sedio ya Jozenda ili ahudhuria arimwa cocktaili au kaya heni mndu kutwanza onese ukaya mide mkaribu wa he Faransa mide vive la France mide jauna donc abonge ezijirio leo zinu baishangari sikiti hao na stiri shangaze na stishangae ekamzima wahema waziri wa Komori leo hamba ukaya ngujozia wandu watelemaore ujomenya wafanyao majapa wangu jomenya na haina ndongozo tipia hizo nartizi shangazi haukaya banu wao waruma wa Faransa uo mruma wa Faransa na zinutiza leo tidotokaya dabo yalo waziri shata kabla ya ukawaziri uo hamruma wa Faransa à travers des organisations balna badika na usibutinzi vumbue sha mathalani de France Comore échange zinupia namna ikao Faransa uinfiltre Komori ni mathamana wa hatu ikao daisha sina wavuwe mazina sha kamjozi warambua sipaka nso wavumbua shanga mwarambuao donc njavumbua mndu atijwa batamba lazima mwarambua ngamisiru kaya mwarambu au kaza kifu parce que ngabo zinji zo hamba
nanga bwasaya watende wazone sabanu zefikira za hatu janati kari mwabunjili yo isandaya ya husu mahadisianu wayo ngabo mzima mwaza za hatu yaonesa ukaya ngasina wana hatu ngasina haina mndu ngena mwananya hau manzani maore miti juso mhono tamba ukaya kamsikiti wa ukaya ngamina mahamengo miraru chantuju hata manzani wangu maore sina hata mwanama maore yabo nga manzauri ke wati maje ukaya leo mimi lona mahamengo miraru ntina mwanama ntina manzani wangu maore nwaimu ukaya leo wajoka wanilengwa na hinu tindao nuwasawalio vanu leo na sirilo vanu shani sendo wachao akaenda embwana hinu inuti kinahundi hamshinti leo wala mauru shanga mna yakini ukaya rasiro anasho hatu waudu wajoka huja waendelete na nebwana inu eka karja saza zemvu ranzi vanu leo ngelazimu orizidishe zemvu za uhashirisha wa Komori au kaya 6 kartuelewa hadisi yaisha iswa shamaore shino rekar matarehi rekar mwa sharia kartu somesiwa omolikoli kartu eleziwe tarehi ya haki shakartu eleziwa asi l'histoire des États-Unis na izo zote pia shaitarehi des résolutions zirengwao armoire des organisations des Nations Unies zinu kartu eleziwa kabati hata sensibilisation itoka yonti na rizidisha ukaika karjandi sabanu leo sheisiwa shamaore karna ushinda ushibarisa wananyasi wa maore amade heli emuwatu salimali almiri ya zamba garjo zidi ulapizana garjo zidi ulana garjo zidi haina nongombi toka yonti au kaza kifu amjwamba ukaya na risihise toa maya au kaya amade heli zahangwa utahaungwana kauona jomkinishi hariti uonesha un jour ou l'autre maore le jour jei wananyaswa maore ngaruka tibatima ya miswati maraba mwanyasi ait president wangoshau ama dena mnarahamba ukaya lesuala linu lihafilisha wa Komori wontipia ramme ramshe wakati unukwezi narjo upara nzazahatu Madame Shohatu, Madame Fatouma Elias, ikao woinzima mwa kizimbeli wahe le kungumanyo plateforme femmes en politique. Tafadhal. Marhaba. Assalamu alaikum. Handani mjo nauza ni mika nile picha ikao ngasini loleo maure. Aukaya mimi mkazi wangu shawa chau ya mambo wangu mkazi wa maure aukaya maure tiashima hamiji amina ngazi zangu za zilo maure donc amma hadeni amjorongolea amjotwale picha ikao sisirilone sasili ungungumanyo la wangu wa Komor ikao wawaniliao manamshe Komor yende harumaze enzi haruma mkatoshawiri yadoka hamwe marengwe yakata ushawiri harume ntiru kamgwawe gamjon swami wachau ni hambe le pichadino litowe halua ya shifarati halafu tena mwangalie ukaya izonabao toka le pichanjoka uli projete vanu ukaya mbati jolelewa nai yani ngamambo ukaya dans le fait accompli de la départementalisation de Mayotte en 2011 est une chose. Cependant, Mayotte reste le département français le plus pauvre de France. Bandia Maore des gardes. Mayotte est frappée par un taux de chômage de 45% chez les jeunes. Le département d'outre-mer le plus pauvre, avec plus de 80% de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. Un département français en perpétuelle instabilité sociale, aux multiples mouvements sociaux dans les secteurs publics et privés. En exemple, les 4 mois de grève chez Coca-Cola, que tout le monde a vu. Mayotte, aujourd'hui, rend l'image d'un pays sous-développé où flotte le drapeau bleu, blanc, rouge français. Mayotte est le département le plus cher en termes de coût de
dans tous ses aspects. La majorité des habitants vivent dans l'endettement, au vrai sens du mot. Le rêve mahorais est loin d'être une réalité pour ces nouveaux Français, entre guillemets, perdus dans l'océan Indien, à 11 km de la France. 11 000 km de la France, 12 000. Les vandalismes, les agressions de tout genre, viols, meurtres, caillassage, etc. Les cambriolages sont devenus le quotidien de tout résident sur l'île de Mayotte. Donc, l'éclosion sociale que nous vivons aujourd'hui était inéluctable, avec une hausse exorbitante des taxes instaurées par la départementalisation pendant que les chantiers de développement peinent à réduire les écarts sociaux de ce jeune département, où sévissent encore beaucoup de contradictions, dont la polygamie et le poids des traditions. Aujourd'hui, les Mahorais se rendent compte que le statut de département n'a pas apporté le développement économique et le bien-être social tant attendu donc pendant 42 ans, mais a eu l'effet inverse à travers les déséquilibres sociaux qu'elle a créés, laissant la population désœuvrée, ne sachant ni quoi faire, ni comment. La lutte contre les migrations, donc je dis M-I-G-R-A-T-I-O-N-S, comorienne, menée de Sarkozy à Macron, est loin d'avoir apporté des solutions aux préoccupations sociales et économiques des Mahorais. 2003, 2009, ce fut la politique du chiffre qui est appliquée dans la lutte contre les migrations comoriennes. 12 000 reconduites par an à la frontière. Mayotte est classée première élève en termes de lutte contre l'immigration en France. Des reconduites que je mets entre guillemets des expulsions vers les frontières, vers les îles voisines, ont laissé des milliers d'enfants dans les villages et villes de Mayotte sans perspective d'avenir. Ils sont chiffrés à plus de 4 000 enfants jeunes mineurs isolés. Ces jeunes mineurs, ils sont des îles, des 3 îles. Des élus mahorais refusent d'inscrire ces enfants issus des migrations des îles voisines dans les établissements scolaires. Ils sont aujourd'hui donc devenus ces 4 000 mineurs isolés qui jonchent les rues où ils ont grandi, auxquels viennent s'ajouter les jeunes Mahorais issus des familles monoparentales, donc les mères, les fameuses mères, femmes seules, ayant immigré à La Réunion, afin de percevoir des allocations familiales qui sont inexistantes ou peu à Mayotte. Et je rajouterai également, l'allocation rentrée à Mayotte reste à 49 € au moment où La Réunion en a 500. Donc la désillusion est forte. 2016. Les communautés venant des autres îles sont chassées de leurs habitations par les Mahorais. Un collectif de défense des Mahorais est créé. Qui les a reçus, ces pourchassés de Mayotte? Que sont-ils devenus une fois revenus dans les îles Sœurs? Les enfants en scolarisation à Mayotte ont-ils pu poursuivre leurs études ici dans les autres îles Sœurs? Qu'en est-il devenu des biens des personnes expulsées de l'île de Mayotte? Les deux communautés ne peuvent s'ignorer. Elles ont un passé commun et sont liées par le sang. Tous les Comoriens se sont déplacés entre eux, entre les îles. Donc dans les familles, on retrouve, dans toutes les familles mahoraises, on peut dire, on retrouve les uns et les autres venant d'enfants, de Moélie, de la Grande Comore. La traque des Comoriens à Mayotte, actuellement, nous fait penser à des scènes d'une époque qu'on croyait révolue, l'époque nazie. Et pourtant, ce sont ces mêmes Comoriens
qui ont bâti Mayotte dans le BTP, construction, travaux champêtres, travaux domestiques au noir, sous le regard paternaliste de la France. Tout en sachant, et nous le retenons bien, que le droit du sol attire nos frères, attire les Comoriens de toutes les îles, et il est vrai, ainsi que d'autres venant des pays actuellement, des pays des Grands Lacs, notamment le Rwanda, le Burundi, la RDC, les Syriens également sont attirés, les Tibétains, les Sri Lankais, tout le monde est à Mayotte, parce qu'on a fait un appel d'air. Donc je voudrais, par ce tableau, vous m'excuserez si j'étais longue, ce tableau, vous dire ceci. Les Mahorais, l'île comorienne de Mayotte, a été désillusionnée. 43 ans après, la France n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis des Mahorais. Les minima sociaux sont loin d'être là. Les allocations familiales auxquelles on aspirait ne sont pas là. Le SMIC n'est pas là. Les chantiers ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en prend à l'autre. On s'en prend à son frère. Donc, ça va être un coup d'avant à tout le monde. Lelo, c'est comment zitinziha. Rakumaure hatahu. Kaya wamaura kofikiru kaya ikawa la wananoa wananyao, ikawa mananao, yabo kutoka na rehemani. Sha maskini kwa jashinda wa shilula rehemani raha. Haisonga mwaonao haina siku utoko mabare. Wamba karivenze, karsida kona mano, garanzao cha, garanzao. Donc, ebwana, yehawo, nefana nao nebwana ilo hulu. Aukayumba na umasikini, ilo maono. Wanutuka maore kwa lingu ego mkomore depanda, mkomore libre. Katsumiega. Zilade zitauza hae, letoma fubi ya muraru wa Faransia wa mahamongomine. Na miraru ikawa akaukirikaya, yabo kutoka habade Blarinho, yabo kutoka habade Guadeloupe, kutoka habade Faransa, ya undi hakaya kazi mkinisho. Auka hata lelo, wazali wa Maore, ngawenda ula Reunion, wali watsahizi allocation familiale. Auka kasiti sawa ne zilio Faransa na la Reunion, les départements zado. Haizo, sisi femmes, plateforme femmes en politique, garambao, kizoranzao, garanzao wake amani. Garanzao wake mahadisi ya Kikomoro. Baina ya hatu, sinu wananyasi wa Maore, au kaya sonti pia gasivili ni juu, gasermatabu za kimaisha, ritimane, ritiulani. Na rudina riparawe serikali. Rwambie ukaya. Za serikali hizo mbili, rambo ya Faransa, hata ya Komoro, ukaya na rifahamu. Hadisinu, ngajuriste, tilie madhara, mahu, ritichora mbua. Au kale loi kama orewa chomba kabani letabu ya hatu inu, usiku ngarijo ichilana, riulane, hamade heli wangu wandisa utilia na mndo, watia mndo zenyi beza wakomo, mtsamboro, ikiwa leo tilo hadani, sha zamjua ukaya zozifanyishiha hamuro, zenyi beza wakomo, za magarambo na matoli, na mahata, zitilo mndo, kabati mru ya nisamulu, ngariti hao ze maitiza hatu. Haina wakati, mfano hamade nazeleza jana, ukaya hausiku zima litihimaiti 18. Maore mtamude mahakuri ya ongawe yao. Wangu wafia habari. Na bila ukiwa sa wala wato utihwa, yani wafiongo bari. Doko, ngarisi kisi hao. Sisi platform mafama politik, ngarabao narzieni ho. Kartina entere. Kartina entere si marahia, ukaya rimane baina ya hatu. Harumandongo wikao gisobo juu hajuu. Ngamtsungwa bilaka na ziedi ngoi zoko elingi ngina haki. Yabo ngarimbeshele yao ni marahaba na uchuliza ukaya. Platforma inu sisi ranzishie jumia madola. Ranzishie Parlement Européen. Ranzishie Union Européenne. Parlement Européen, les Union Africaine. Ya uwambi ukaya na mtahadha. Na mwangalie, premedito jema, ezenongo zibirao armai bahari Hindi. Aukanga tumainio, garombao, bahari Hindi, ilu ngaichokaya, zone ya maendeleo, ilu zone d'avenir, armani bavulinu. Donc, garombao, mkea winchi mragarie, mdanieza kwa naziru, hedira Tanzania, mwao gaushao, na Tanzania na FCC, etc. etc.
Ngamjo Swami Kadeyami, marhaba. Marhaba wananyasi wa hii platform Femmes en Politique. Kwezi ngar joina na ukazakifu harima ze hutuba ikaundo stekelea wanu wa ima ngare shelesi zao ya ukaya ulawana nezijirio maore harma le kafalimu nezembwana zinu inu ngao ya mado maraiya wa Komori ripuwao harima zembwana zinu ranzizalisa zensi uzinu ebonge kwezi panu karna ukazabana shangaro mbao ukaya zechani buzinu zaho wa Komori pia ikambwa benze ngari parao esirkali rabalona ezi rabalo opposition zechani buzonti pia homijini homasiwani sonti kangara nzoni tsanganyihe za msinani rifanye mobilisation za kweli riparane emakati ya jao rije rionese ulemengu kamili otukivua hatu harimwa zenwe kaundo zijirio harma lesiwa la maore ebonge unumando rakanza rionese dunia ya ukaya siwa Komoro ngariko zao ngaritukiwao nizwe kaundo zijirio sha ekambwa benze zensiuzi jao ngardio tsanganyiha batima ne sirkali ne opposition ne organisation pia za societe civile ne miji ne mirae hatu zonti pia rifanye mobilisation ya za kweli ijo tsanganya dunia inji ekambwa benze harima omji wa Moroni ili dunia wonti wahisi zetabu ikao doriziwo nao kwezi haukazakifu ngarjo para mzee watu Said Mshangama président wahe fédération ya hema consommateur ya je ya rengeo mrongo arimwa letengwe marhaba President Kamfuri Emmanuel Osco Atoma ebunjolo ndinu kweli mjomba Salimu Hashemeza shazirengwa ni Laila mwana mshi leo mwono kaya kaurongo abantu aiti abo ngabo Toma mahudu baba hangu watone nabia ukaka batito zijema jamaica mnungu one mwana emnashioni yehubira hajitihadi hailimu haumaarufu hanjema amonga izonjo kamba banu msurongowa hakira iswa FCS ngabo kanga botoma baraka simanu sotipia muono sirakati banu haina mnu hatukunjwa urongowa thabiti ngebanu amina wone bwana mshahangu madam abasi ngebanu ngamjwa haina mziba wazo hada atazotipia ngamjwa ukaya maore ngariko zao leo zamwa banu ketu hanzari wone na izoro joka haba banu ngarengo miadi ukakabata atanda sukwenga utima rijoka ufanya janga harmensi inu hamdafi ngarjoka wana nemzungu izwafanyao shangarjo wana haustara haemani ya hatu haustara bu hatu abonga mjoga no nzima maudu ngarjoka hatu sanganyi hana maore ngarjo sanganyi hana maore maana tukufana msaleo ngujuziso ukaya ebanu wajoka ushinda wake koloni bahi abama mjani mwambia ninyo wanazijana namna rujoka ushinda risaidie maore waleo rulo wangwana maskini dobali ya maore tena maudu ritsanganyi hene Afrika rinjia harma ulemengu na msome na mrumia kifaransa chahanu shahasa na msome Kiingereza bwana rijotsanganyiha ne Tanzania ne Kenya na yodo wakati mfaransa joriste de kakarti wasicha shanga sina sino mzacho abonge amzamote de kanga sina ndo za tunga si harma zelikoli za ilmu ngasina izo maore baada mahamengo mine na mili hataba sawatina ngwa ujamanda si kwa tina engineeri wa bahari kwa tina wataalamu wa hemimea na hizo nadore kenizo mawe abongenge mkazo banu nibeshele o shabari wari paravana niwambe ukaya ngaso dingoni mwao ngasi banu ngasi ndumone mwana zama hizo zipia adirikni FCC ziba hata emana maudu de toma na washinde enimru kwa ushinda harma bana jabada zinu ya urumia ustara ya urumia ujizi ula undai wahahe ya warumia
eni ulola mshuma ya na ubalie masihu ekamushindo adonesa ukaya ngasina toma owakokayo lashteni bo masihu na wadohino amakagasina toma ngarwaniliao maore nungwana wakomoro eni utokana garinge na proje na itowe homi jinina hunu hata amu ngarjoshinda. Wassalamu alaikum. Marhaba, Monsieur le Président Chagama. Gari saluer Wachaou et une présence très remarquée. Yahweh m'a élu, m'a député Wahatu Harmali Chembelinu. Nana Owakomo, Otipia et Kaudora Mundiala. Gari Jiferecheao, et ma mère, Wakwati Chembeli Harmaza Ferzinu, Madame Salhango Zijuo, Hasson Tipia, Gasi Hamam Nzima Harmale Falali. Haizo Kwez, Gari Efatiha ya Ubaya, Onkotiunu, Gele Jimbo la Toifa. Gari Himao Hasont, Hamam Nzima, Riheze le Jimbo la Toifa Kwez. Gari Hime Kwez. Beramu isipepesa inani ukombozi pia Dauda imenuha asina kulaenini moya tangaya unukomoria narikeni dunia Beramu isipepeza tangu mwezi 6 ya juillet Daula imenuha sisi waza tuzikakiha maore na zuwani mwali na ngazija narikeni Marhaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Garjo wonana harimwa mikonsi ya saya jodunga banwe kamwa benze. Shukran. Depuis tabac.
Ashangiria isamao. Hapo sasa sawa. Kweli. Maria Sale mewagawa. Anawarudi isamao. Thank you.